Rockstar! How are you? For today's video, guys, sopan nyo kong saling ulam. Yung bali, pwedeng lagaray ni guys. Paki-comment down kay comment section. Sinali na kami moving barbecue, guys, kasi wala kaming stock and red. Kaya yan na mo piningulaman ng dinner. Sinali kami moving paldewot. Ba, ginawa ko lang paldewot, Moy? Ba, chicken video yun. Wala kitang plastic. Ako balo. Buldit manok. Ay ita guys, buldit manok. Wala yung kitang plastic. Tsaka sinali kami mong adwang ayatlo. Tatlong pisngi ng babi. At saka barbecue, ampong hotdog, ampong isaw ng baboy. And guys, dayan mo rin kaya kaming kanan yaning bengi dahil kami mo aduaning anak ko. Kaya ayan mo guys, inselling me. Mamaligwa na kami pinken guys, ulimping malulam na at malapit ng muran. Kaya Tanong ka no? Kaya piligwan minalapa mo pindan guys. Sabang luluto dala, potang kabalik mi, luto na lang. Minta ko pa mo pinagamark guys para mag-withdraw. Ayan, at yun na kami pinalpamark guys. Kumako mo pera dahil ala nila man ning kanakong wallet. Ko man talaga mag-withdraw marakal guys. Uling ping. Sige, sirit na. Ay naku. Uling kami mo pingadwa. Ay ta. May bawas na naman ang pera ng Inday. Kinangwa ko mo pinalawans me guys for this week. At ay ta. Nilwal na rin pera. At dinapok na nala. Kaya rin may pinkin guys. Bali kami lakay ba't detang Seliming barbecue. Bala ko guys, mag-withdraw ko mo. Kabira ating dadampot tinapay ka rin ng pong pasaliya para kong hotdog. Sabi ko na kaya pinigay rin to kiye. Metong yamo yung sadya mo, kabira mag-multiply lang rin sa luwan mo. Pagtani nga manuan ko Sinali kami pinado guys, tender juicy. Yan. Masya siya po. Kita mo guys. Thank you for watching.